Afternoon po. Walang buhay. Lakan nyo. Ay, galit naman sila ngayon. Weekly meeting po namin ngayon. May 17. Eu lutei contra esse sentimento. Kami lang ngayon. Tentei fugir Pero sem nag-live po kami direção. ngayon. Mas teu olhar me encontrou Sila. Asa na yung mga binilog? e venceu meu coração. Tulong na sila ngayon. Cada passo que eu dava longe era um jeito de voltar. Porque amar você assim Ganon sila kasi sila. era impossível evitar. Eu resisti, mas não deu. Meu mundo sempre foi você. Me rendi por esse amor, sem saber como evitar. Deixei tudo de lado, só pra te acompanhar. Me rendi por esse amor, sem querer me proteger. Porque amar você assim foi aprender a viver. Ayaw niya na isang nakikipakita yung kanyang binili. Salamat po sa pag-attend ng ating weekly meeting kasama ang ating pag-live. Teu sorriso me desarma, teu carinho me refaz. E no toque da tua pele eu encontro minha paz. Eu tentei ser forte dia, mas teu amor me venceu. E no fim dessa história, meu destino é você e eu. Se amar você é se perder, eu prefiro me encontrar. Me rendi por esse amor, sem saber como evitar. Deixei tudo de lado, só pra te acompanhar. Me rendi. Hello! Ayun. Parang mga hindi kumain to ng almusal. At saka, salamat sa nagpamerienda ngayon. Sa mag-asawa ni Kuya Buddy at ni Ate Imelda. Pero tayo yung may livelihood. Sila ang nagpamerienda. Salamat po sa pag-attend nyo. Ingat kayo sa pag-uwi. Yan. Weekly meeting po namin ngayon kaya hindi kami masyadong marami. At nag-livelihood din kami. Salamat po sa mga umaten. God bless. Ingat sa pag-uwi. May 17, 2026. Thank you. Yung ating bulaklak. Oh, dami.